Sir, thank you po. Ang bilis oh. Ayun, bilis oh, guys. Ito lang talaga yung binayaran, Ayan. guys. Isa. So yun, what's up guys? For today's video, tatry namin yung promo ni McDo ngayon. Ano siya, Lucky Charm promo wherein magdadala kayo ng any item na related dun sa zodiac sign na meron sila for today. Iba't ibang zodiac sign every day. So right now, dragon siya. And luckily meron kami dito. Yan, yun yung dragon. Ito, pakita mo wave. Yan. Dragon siya. So, tatry namin ngayon. For 1 peso, only magkakaroon kayo ng iced coffee. Iced coffee, tama ba? Ayun. Let's go. So, ayan guys, we're going. Go. Go, go, go. Go kasi Rufami. Rufami. So, ayan. Tatry natin. Sabi nila, piso lang eh, no? May piso naman tayo dyan. Let's go. Ito try natin if legit, like no need to order. Kung meron bang kailangan i-order, paano ba? Kung dalawa kayo, mga ganong question. Kailangan masagot natin yan, guys. Siyempre, para sa mga viewers natin na Try, gusto din nilang itry. Hanggang Ganyan. Sabado pa naman yan, guys. Hanggang this week, guys. Pwede nyo itry. I-check nyo pa kung sino yung animals. Zodiac sign. Zodiac sign na hindi pa nagamit. Feeling ko dog meron. Sa dog, Diba, sa Saturday. Oh, yun. Si guys. Chimi. Pwede si Chimi, guys. Abangan nyo yung Saturday. Hindi na nila matatry nun. Bakit? Kasi end na yun Saturday eh. Hindi, yung dog mismo. Pwede pa nila i-try yun, dog. Saturday, diba? Oo nga. Ayun. Let's see. Good afternoon. Welcome to McDonald's drive-thru. May take order please. Mami, tatry namin yung Lucky Charm. Yung Lucky Charm po. Opo. Any additional? Okay na. Ikaw. Yun lang po. Sige po, first window na lang po. Okay po. Show your dragon. Ipapakita natin ang ating dragon, guys. First window. Kailangan legit. Ito, piso ata. Yeah. Kailangan piso, guys. Ito yun sa dragon namin. Yan. Bracelet siya, pwede lang no? Dragon. Yan. Yan, guys. Ito tayo na. Ayan, piso. Paano man pag dalawa ganun? Iikot tayo ng panibago. Ayan. Sige. Tatry namin yung pangalawa ulit. Yan, thank you. Thank you. And guys pwede basta iikot ulit. Tatry natin ulit yan. Ito yung favorite branch namin, guys. Kasi guys. madaling umikot. Dito sa Clark. Yan, sa loob ng Clark. Try natin siya. Hindi ka naman maaabala pag umikot. Ay, sir, thank you po. Ang bilis oh. Ayun, bilis guys. Ito lang talaga yung binayaran, Ayan. guys. Isa. So, Try pinakita natin lang ulit. yung tissue niya. Yung issue. Ulit yung dragon. Ito ako. Ikaw, papakita Ito natin yung yan. dragon. Dragon. Isa. May piso ka pa dyan, babe. I think, ano na to? 5 pesos. Kasi meron dyan, wala na ba? 10 pesos. Ayan. Ayan guys, nakaikot na kami. Dali lang, di Di ba? ba? Ang bilis dito. Kahit umikot ka pa 10 dyan. Ma'am, kami po ulit. Hi, good afternoon. Welcome to McDonald's drive-thru. May take order please. Yeah, same po, ma'am, nung yung sa Lucky pa. Charm. First window po, thank you. Thank you Thank you po. Ito meron ako. Ayan pala. Ayan guys, Pang Thank you. second. Ayan. Ayan, ikaw lang. Para di kita sa'yo. Pakita mo yung sa'yo. Ay, ito. Oo, yun yung sa'yo. Yung Lucky Piso Charm. pesos. Ito po. Ito
Ito yung dragon. Ay, okay na. Oo, okay na. Grabe guys. Next window, thank you. Thank you. Thank you po. Bisitahin nyo na tong branch na to guys. Madaling umiko tapos super approachable na mga staff. Mabilis ang transaksyon. Ayan. Just like that, guys. Like that. Wait natin yung iced coffee natin. Ayan. Thank you po, sir. Thank you po, Eto sir. na, guys. Di ba? Mabilis. Legit. Thank you, Macdo. Piso lang. Piso lang. 2 pesos for 2 coffee. Yay! Thank you, Yes. Macdo. Thank you, Macdo. Yes. Wait lang, di ko alam Yes, kung the maayos best. ako. Ayan. Thank you, Macdo. Thank you. Yan. Inikot. Thank you, Macdo. Macdo. So, yan. Yun Thank lang. you, Macdo. That's it, guys.